हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एमडी एजुकेशंस। आज भिडियो आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर पहाड़ डाक विषयटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। अभ्यास नंबर 1 आस कथबार्ता हेबा। क बिरसा मुंडांकर बापा और माँ नाम कौन? उत्तर बिरसा मुंडांकर बापा नाम सुमना मुंडा और माँ नाम करमी। नंबर ख बिरसा कौन करने को शपथ करथिले? उत्तर बिरसा जन्म माटी को गोरा हाथ मुकुलाइबा शपथ करथिले। नंबर ग बिरसा को इंग्रेज मानक हाथ में किए धराई देथिला? उत्तर बिरसा को इंग्रेज मानक हाथ में माझिया मारिया नामक जड़े मुंडा धराई देथिले। नंबर घ बिरसा मुंडा क्योंठारे मृत्युवरण करथिले? उत्तर बिरसा मुंडा रांची जेल रे मृत्युवरण करथिले। नंबर अ बिरसा मुंडा मृत्यु संपर्क में कौन शुणा जाए? उत्तर बिरसा मृत्यु संपर्क में शुणा जाए जे बिरसार सहपाठी थिबा जड़े डाक्तर तांको जेल रे विष इंजेक्शन देथिबारु से मृत्युवरण करथिले। नंबर 2 आस उत्तर लिखिबा। क बिरसा क्योंठारे पाठ पढ़ुथिले? उत्तर बिरसा चाईबसार गोटे मिशनारी अनुष्ठान रे पाठ पढ़ुथिले। नंबर ख बिरसा को मुंडा जाति कहीं भल पाउथिले? उत्तर बिरसा को मुंडा जाति भल पाउथिले कारण जंगल थिला मुंडा मानकर। सेही जंगल माँ को रक्षा करने बिरसा इंग्रेज मानक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करुथिले, तेणु बिरसा को मुंडा जाति भल पाउथिले। नंबर ग बिरसा निजर अनुगामी मानकु किपरि चलिबाकु कहुथिले? उत्तर बिरसा निजर अनुगामी मानकु कहुथिले जे सेमानंकर लड़ई इंग्रेज शासन और तार नीति विरुद्ध रे लड़ई, किंतु इंग्रेज जाति विरुद्ध रे नुहे। नंबर घ वीर सहित मानकर वेश पोशाक किभଳି हेबा बोली बिरसा सूचना देथिले? उत्तर वीर सहित मानकर वेश पोशाक संपर्क में बिरसा सूचना दे कहिथिले जे सेमाने धोती पिंधिबे, कपाल रे चिता देबे एवं पैता पकाइबे। नंबर 3 तले दि जाइथिबा उक्ति गुड़िकर कि अर्थ बुझा पड़ुछि आस लिखिबा। क बिरसा डाकिले जंगल ओ करुथिला? उत्तर बिरसा गोरा मानंकु तांको मूलकरू हटाई देबा पई चाहुथिले, सेथिमाई से संगठन तैयारी करथिले। अन्य मुंडा माने तांको प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में समर्थन करथिले। से संग्राम पई डाकिबा माते सारा जंगलर अधिवासी तांको आज्ञा को संगे संगे पालन करथिले, तेणु करी कहा जायछि जे बिरसा डाकिले जंगल ओ करुथिला। नंबर ख आज से पिंजरार बाघ परी उठ बस हेउछि। एहार उत्तर लिखिबा। माझिता मारिया विश्वासघातकता करी बिरसा को इंग्रेज मानक धराई देला। इंग्रेज माने बिरसा को नहीं रांची जेल रे रखिदेले। बिरसा को जेल जीवा परे मुंडा माने बहुत दुख प्रकाश कले। माझिता मारिया को निंदा कले। जो बिरसा को डाकरारे मुंडा माने एकत्रित हो जाउथिले एवं बिरसा निजर दंभ देखाउथिले से जेल रे रहिले। पिंजरा रे रही बाघर किछि क्षमता न रही ताकू इच्छा मुताबक मनीष उठ बस कराई थाए। जेल रे बिरसांकर अवस्था मध्य ठीक सही बड़ी होई रही जाइछि। नंबर 4 तले दिया जाइथिबा वाक्य गुड़ी को भल भाव में पढ़िबा और रेखांकित पद गुड़िक काहाकू बुझाउछि खाली घरे लिखिबा। करे दीछि हेले आमे एमानंक संगरे लड़ी पारिबा। एमानंक तले रेखांकित पदटी है एमानंक यहाँ तले गार दि जाइछि। तो एमानंक कहले किए? एमानंक कहले एठारे इंग्रेज मानक बुझाउछि। नंबर ख भगवानटा एमिति मझिरे मझिरे तो अड़ुआ करिछि। भगवानटा तले गार दि जाइछि। तो भगवानटा कहले एठारे किए बुझाउछि? एठारे भगवानटा कहले बिरसा मुंडा को बुझाउछि। नंबर 5 तले गोटे कोठरी रे किछि स्थानर नाम एवं अन्य कोठरी रे बिरसा जीवनर केतेक घटना देजिछि। क्यों स्थान क्यों सहित क्यों घटनार संपर्क अछि आस लिखिबा। रांची रांचीर आमर जेल जीवा। तापरे डोम्बारी पहाड़टी अनुगामी सभा। चाईबसा पाठ पढ़िबा।
ବାମ୍ବା ବାମ୍ବା ଜନ୍ମ। ନମ୍ବର 6 ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି। ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ଆସ କହିବା ଓ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ସୁମନା ସୁମନା ହେଉଛି ବିର୍ସାଙ୍କର ବାପା। କରମୀ କରମୀ ହେଉଛି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ମା'। କୁମତା କୁମତା ହେଉଛି ବିର୍ସାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ। ଦାସନୀ ଦାସନୀ ଅଛି ବିର୍ସାଙ୍କର ଭଉଣୀ। ଚମ୍ପା ଚମ୍ପା ମଧ୍ୟ ବିର୍ସାଙ୍କର ଭଉଣୀ। ଅମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିର୍ସାଙ୍କର ଜଣେ ସହପାଠୀ। ଡୋନକା ଡୋନକା ହେଉଛି ବିର୍ସାଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ବୀର। ଧାନୀ ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡା ବୁଢ଼ା। ସାଲି ସେ ହେଉଛି ଡୋନକାର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ମାଝିତା ମାରିଆ ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡା ଲୋକ। ନମ୍ବର 7 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପାଖ ମୁଣ୍ଡୁଲି ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। କେଉଁଠି କାହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି ତାକୁ ବାଛି ଶବ୍ଦ କଡ଼ରେ ଲେଖିବା। ଦିକୁ ଦିକୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୋଷଣକାରୀ। କୁଦୋ କୁଦୋ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୁଆ ଧାନର ଚାଉଳ। ବୀରସାହିତ ବୀରସାହିତ ଅର୍ଥ ବୀର ସୈନିକ। ପଲଟନ ପଲଟନ ଅର୍ଥ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ। ଧରତୀ ଧରତୀ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ନମ୍ବର 8 ପଠିତ ଏକାଙ୍କିକାର କେତେକ ଉକ୍ତି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଡାହାଣ ପାଖ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ସଂସାର ଚଳାଇବା ସଂସାର ଚଳାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା। ମେଘକୁ ଛୁଇଁବା ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ। ଅଡ଼ୁଆ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ରକତରେ ମାଦଲ ବାଜିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ପିଞ୍ଜରାର ବାଘ ପରି ଉଠ ବସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଧୀନତା ଶକ୍ତିଶାଳୀର ଅଣାୟତ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ରକତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେବା। ନମ୍ବର 9 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମୁଣ୍ଡଳି ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଜି ଆଣି ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। କରିଦେଇଛି ସଂସାରଟା କେମିତି ଗୋ ଏଇ କଥାଟା ବିର୍ସା କହିଥିଲେ କାହାକୁ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ କରମୀକୁ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଖ କିନ୍ତୁ ଲେଖାପଢ଼ା ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କରିଦିଏ ଏଇ କଥାଟା ଅମୂଲ୍ୟ କହିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ବିର୍ସାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଗ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରୁ ବି ଖାଣ୍ଟି ଆମ ମାଟିରେ ଏଇ କଥାଟା କରମୀ କହିଥିଲେ କାହାକୁ ନା ବିର୍ସାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଘ ଦେଶପ୍ରେମ ତୁମକୁ ପାଗଳ କରିଛି ଏଇ କଥାଟା ଅମୂଲ୍ୟ କହିଥିଲେ ନା ବିର୍ସାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏ କଥା। ନମ୍ବର ଲଢ଼େଇ ପରେ ଏ ମହାନ ଦେଶରେ ସାନ ବଡ଼ ରହିବେନି ଏଇ କଥାଟି ଡୋନକା କହିଥିଲେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ନା ବିର୍ସାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ଓ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଲରେ ରଖିବା। ଦେଖ ତଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି ସେଠାରେ କେତୋଟି ନାମ କେତୋଟି କାମ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଥିବା ବାମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ଅଛି ସେଠାରେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଲଟି ଅଛି ସେଥିରେ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ତ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାହେବ, ମୁଣ୍ଡା, ଗାଈ, ବୀରସାହିତ, ଧୋତି, ଭଗବାନ, ଗୋରାମାନେ, ଗାଁ ମାଟି। ଆଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଇବେ, ଚରେଇବ, ପିନ୍ଧିବେ, କରୁଛି, ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।